از چی سر کردن در کار؟ از عادتتون، عادت привычка، عادت دیگر. انکار عادتهای مردم ثروتمند به خودتون تربیت کنید. هر روز کتاب خواندن، با ورزش مشغول شدن، نقشه آینده کشیدن، دائم زندگی کردن، هر روز مقصد گذاشته از هر روز ستاندارد پلان کار کردن که همون رفته رسید. این خاراکتر چمپیون میمونه. نگاه کنید چمپیون اگه یک روز با 13 ساعت مشق میکنه، هر روز با چمپیون شدن میتونه. همین میلیونر این چمپیون بیزنس. انا اکادمی این چمپیون گویم علم. انا گویم وقتی که پاور 3 звезда 5 звезда میگیره، من این چی 5 ستاره خیلی چمپیون کухни گویم. رستوران میبینیم، گاستینس میبینید 5 هتل 5 звездочный میمون. همین این چمپیون همون ساحه خودش، همون ساحه خودتون رو چمپیون شوید. همون ساحه خودتون رو موفق بزرگ شوید، پروفسیونال شوید. همون ساحه خودتون رو از عادتتون سر کنید. تا شخصیت خودتون دیگر نشه، یگان چیز دیگر نمیشه. هموطنان عزیز، در برنامه ما چشمه ما ماه اول 14 است. من فقط درباره فکرانتون، درباره انامین پریویچکتون، درباره این چی دست میدم. با ماهیان دیگر در مدت یک سال هر روز شنبه انتظار شده در سال ماه هر روز شنبه زینه به زینه شما بعد از یک سال علم بهترین میگیرید. علم بهتری هم درباره بیزنس، هم درباره خود دورا کردن. بعد از یک سال فکرانه شما دیگر میشه. وقتی که شما فکرانتون دیگر شد، نگاه کنید فکرانه کمبغل وقتی که آدم با کوچه میبرد فقط پرابلم میبیند، فقط مشکلی میبیند. وقتی که پیش رو مقصد گذارد، پیش چه نظرش فقط بریرو پیدا میشه، مشکلی ها. بعد در حقیقت اون مشکل رو مشاهده میکنن. انا فکرانه ثروتمندی شما در کوچه میبینید، یک چند نمود ایده ها میبینید، یک چند نمود وزن راستو میبینید. من گفتنیم که من چیزی دارم وطنی ما هم یک 10 ساله تاجیکستان تماما دیگر میشه. وقتی بیزنس تاجیکستان سر شد، میخوام که شما نقص فهمید. میدید با اون نتیجه شما کنید تصور کنید که سالهای 90 افتیده خوزی بیزنس نه مردم سرکرده استود است. اما وقت کوارتیرهای مثلا خانه ها $400 $500 درست می؟ اگر شما همون وقت 10 تا 20 تا میخرید خوزی شما خیلی ثروتمند بودید. نگاه کنید آدمایی که سالهای 90 بیزنس سر کردن امروز بیزنس سنتر دارند، امروز صاحب بازار، صاحب کارخانه ها هستند، صاحب زبط ها هستند. بسیار بچه ها کرده هست نکرد. بله بعضی چی کیستر میشه، بعضی چی بودتر میشه. نکسیرم کردن نتون در کن. با یگان چی نگاه نکردن بسنه کارخانه سازی شده. چی بعد 10 سال آینده تاجیکستان حاضر کنکورنس خوب کمال پولی کمتر که حاضر بیزنس کردن پیدای نسبت مثال بعد از 5 سال. در حال اگر که امروز با شما برای بیزنس کردن یک مقدار پول در کار باشد، بعد از 5 سال 3 برابر 5 برابر پول زیاد در کار که همین بیزنس سازید. برای من گفتنم که مسئله کار شده. هر هفته در روز شنبه انتظار برنامه ما باشه. چشمه امید 10 minut که وقت دارید. پس 20 minut شد. دستاتش من تیم اکادمی میاد. چیکار میکنی؟ نه اوشا خیلی سر نبکنه. یک تا 40 minut شد، یک تا 20 minut شد. هیچ کم نی. از سر نبکنه. تو یک ساعت فرقش نی. من شما با تلویزیون و پروگرام نیست رو باید. از همین این ما تلویزیون هم میتونم. کدوم تلویزیون؟ تلویزیون جهان. روشن شما نمیگویید من میذارم. یه بیس پروبلم. برای خیلی جواب داره خیلی خوش یا دیگه خبر دیگر من از برای ما فهمیدم شما دارم. همش یا تو روشن اگر ما گفتم هم تلویزیون چند یک تلویزیون دوسه تلویزیون که رو با مهنت کردم گم نیست. نباشه استاندارد میکنیم 30 minute. همش 30 minute نشد. نباشه الان نشان بود رکلام داره این سوسو میکنه باینش بسیار باید شد اپنش بود در میون رکلام داره بله ولی بود توبرو میکنه باز بخیر اینجا درباره دو جمله دیگر گم بعد آخر شونه دوست هموطنان عزیز و گرامی، بهترین چیزی که من در حیاتم آموختم فهمیدم این چی شما با مقصدتون میبره. این به مانند قطره آب. نگاه کنید قطره آب اگر که هم تو آب خواست درباره سنگ ریزه آب غیره زده میرود. یکی وقتی که شما آب قطره با قطره میماید بالای سنگ همه
об аз болои санг ғолибият мекунад. Як қатра барои чӣ? Об мулоим, санг сахт. Неки чӣ ба об ғолиб мегӯяд? Чӣ ба ки характери об дигар, тактикаи об дигар. Ҳар рӯз қатра ба қатра, ҳар рӯз доимо ана ҳамин чӣ одамро муваффақ мекунад? Доимо як кора кардан, доимо як кора кардан. Агар шумо диққат карда бинед, мебинед ки белгиец доимо ҳамин Microsoft-ро пеш бурда бирад. Диққат карда бинед, Alibaba доимо ҳамон Jack Ma ҳамин Alibaba пеш бурда бирад. диққат карда бинед, мефаҳмед. Як кора кардед, ҳамон кор ба мутахассис ше анакон. Вақте ки шумо кора сар кардед, ман чӣ фаҳмидам? Вақте ки одамон кора сар кардан, баъзе одамон, ман мардуми камбағал чӣ хел привичка дорад. ин кора сар мекунад, ба анҷом намерасад, дигараша сар мекунад. Дигараш сар кард, ба анҷом намерасад, дигараш сар мекунад. Распаление. Инаша сар мекунад, инам привичка, ин одат шуда мондагӣ. баъзе одамон қарз гирифтан ба одат кардагӣ. доимо қарз гирифта мекардад. ин қарз мекунад, аввал қарз мекунад, аввал қарз мекунад. ҳадиси пайғамбар мо аст ки агар ки шумо дари пурсидана кӯбед, худованд дари қашшока ба шумо мекушояд. агар ки шумо дари қаноата кӯбед, ба шумо дари тавоноя мекушояд. барои ҳамон ина диққат карда бинед. ин сухани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, расули акрам. нигоҳ кунед. барои ҳамон одамои камбағал чӣ кунанд? баъзе одамон доимо қарз гирифта гаштан мегиранд. инам одат шуда мондагӣ. баъзе одамон бошад доимо қарз дода гаштан мегиранд. инашам ҳичи намешад. шумо вақте ки пулатона ҷамъ карда, истифода карда, роҳбарӣ карда натонистед, инам зарараш аст. нигоҳ кунед. барои ҳамон кадом одата шумо ба худатон тарбия мекунед, аҳамӣ вобаста аст чӣ хел умр мебаред. анакун бисёр ман дидам ки бисёр бачаҳои мо, бисёр бачаҳое ки мисол аввал бизнес сар мекунад, кора сар мекунад, ё ки мехоҳад муваффақ шавад. кадом коре ки шумо сар накунед, аввал ба як бор, ду бор, се бор шумо хатоӣ мекунед. чӣ ки шумо намедонед. шумо намедонед ки чӣ мешавад. ҳамон вақте ки шумо як бор, ду бор, се бор, чор бор хатоӣ кардед, ҳамон хатоя одамо ислоҳ карда бо дарши рафтанаш дар кор. неки бисёр одамо ҳамин кора намекарданд. як бор кард нашуд, ё ду бор кард нашуд, мепартод. бисёро бош, баъд аз ҳамин як бор кардан нашуд, мепартод. гумон мекунад ки ҳамин як бор кардам, ман сразу муваффақ шудам дар кор. ин хел намешавад. дидед, агар шумо хоҳед ки ҳамон мӯъҷиза ҳаёти шумо пайдо шад, агар шумо хоҳед ки ҳамон сифати ҳаёти шумо дигар шад, ҳозир ман гуфтам ки доимо ранги қатраи об, анамин формулаи қатраи оба истифода баред. доимо як бор кардед, ду бор кардед, се бор кардед, хатоӣ шуд, расхототон зиёд шуд, нашуд. ҳеҷ гап не. ҳавай анализ кардан гиред. ҳамон соҳаба шумо аста мутахассис шуда, профессионал шуда мебаравед. аз мақсад ягон вақт даст накашед. роҳи ба мақсад расидан дигар кунед. нақшаша дигар кунед. не ки мақсада ягон вақт алиш накунед. мана мисол ки ман мақсад монам ки мисол 10 гектар аст, 20 гектар аст, ё ки гармхона месозам, ё ки завод месозам, симент завод, ягон чӣ мекунам. мумкин ин роҳ кор накард, дигар роҳашо ёбед. ин роҳаш кор накард, дигар роҳаш. неки ам мақсад бояд ки одам даст накашад. вақте ки шумо ам мақсадатон даст кашидед, ана шумо ба одат шуда мемонед. нигоҳ кунед. мардуми сарватманд ба ҳамон мақсадашон ҳар хел роҳҳоша кофта ба мақсад ҳаракат мекунад. як бор ки ба мақсад расид, ду бор ки ба мақсад расид, ба худ боварӣ зиёд мешавад. ба худ уверенность пайдо шуда мекунад. анакун вақте ки шумо як бор мушкилӣ кардед, партофтед, ду бор мушкилӣ ба вақти партофтед, ҳамон ба шумо одат мекунад. шумо ба мишление, страх, фикронаи тарс зиёд шуда рафтан мегирад. ман дар дарсҳои оянда дар бораи фикронаи тарс огам мезанам. барои ҳамватанони азиз, рафтори шумо ҳар рӯз шумо чӣ коре ки мекунед, шумо барои худатон мана ин характератона тарбия карда истодед. сарфи назар шумо ин ба мефаҳмед ё намефаҳмед. шумо ё худатона суи сарватмандӣ тарбият карданед шахсияти худатон, ё ки суи камбағалию оҷизӣ тарбия карда истодед. ҳар рӯз чӣ хел умр мебаред. умри шумо ҳамин бисёр рӯзҳо ҷамъ шуда умри шумо месозад. ҳар рӯз кадом кора шумо такрор ба такрор карда истодед, ҳавай одати шумо. ҳамон одате ки шумо ба шудагӣ аст, вай шахсияти шумо сохтагӣ. ҳамин шахсияти шумо бошад, сифати умри шумо. калимаи дигар хати тақдири шумо месозад. барои мо ҳамватанони азизу гироми, ҳар рӯзи шанбе дар барномаи чашмаи умед ман дар бораи илм, дар бораи шахсият, дар бораи шахси бузург шудан, дар бораи ояндаи худро сохтан, дар бораи сарватманд шудан, дар бораи тавоно будан суҳбат мекунем. интизор шавед то барномаи оянда.
بو رفتنتون هم بخشش بود خیلی